10 hari dari sekarang adalah peringatan 1 tahun ketika Rusia secara brutal, ilegal, dan dengan cara yang sama sekali tidak beralasan menyerbu negara berdaulat, Ukraina. Seperti yang baru saja ditunjukkan oleh sekretaris, Putin mengira dia bisa mengalahkan Ukraina dengan cepat mematahkan aliansi, NATO, dan bertindak tanpa hukuman. Dia salah. Ukraina tetap bebas. Mereka tetap mandiri. NATO dalam koalisi ini tidak pernah sekuat ini. Dan Rusia sekarang menjadi paria global. Dan dunia tetap terinspirasi oleh keberanian dan ketahanan Ukraina. Singkatnya, Rusia telah kalah. Mereka telah kalah secara strategis, operasional, dan taktis. Dan mereka membayar harga yang sangat mahal di medan perang. Namun sampai Putin mengakhiri pilihan perangnya, masyarakat internasional akan terus mendukung Ukraina dengan peralatan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri. Melalui grup ini, kami secara kolektif mendukung kemampuan Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya, melindungi warganya, dan membebaskan wilayah pendudukan mereka dalam menghadapi invasi barbar Rusia. Ukraina tetap tangguh. Bangsa Ukraina bersatu untuk satu tujuan, untuk mengusir pasukan Rusia dari wilayah mereka dan untuk mempertahankan diri. Bagi Ukraina, ini bukanlah perang agresi. Ini adalah perang pertahanan untuk Rusia. Ini adalah perang agresi. Militer Rusia telah membayar biaya yang sangat besar dalam perang agresi mereka. Dan sekarang, mereka terpaksa mengirim wajib militer dan tahanan ke kematian yang akan segera terjadi. Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok yang terkumpul di sini hari ini berjanji untuk menyediakan sejumlah besar tank, kemampuan medan perang, pertahanan udara, dan amunisi 11 negara telah menjanjikan tank, 22 telah menjanjikan kendaraan tempur infanteri, 16 artileri dan amunisi yang dijanjikan, dan 9 lagi artileri pertahanan udara yang dijanjikan. Grup ini berfokus pada memberikan kemampuan yang berkomitmen pada efisien, memberikan pelatihan, suku cadang, logistik berkelanjutan yang diperlukan untuk penggunaan penuh sistem ini. Melatih, memelihara, dan mempertahankan Ukraina tetap menjadi kunci bagi Ukraina. Untuk menang sepanjang perang ini, Ukraina telah menunjukkan akal yang luar biasa dalam bagaimana mereka mengintegrasikan kemampuan yang sangat untuk menyesuaikan dinamika perubahan medan perang. Ukraina telah menggabungkan keinginan yang tidak dapat dipatahkan dengan taktik inovatif dan memberdayakan para pemimpin mereka untuk membebaskan negara mereka sendiri. Sebaliknya, Rusia mengorbankan perang gesekan yang sangat mahal, sementara Ukraina secara efektif memanfaatkan keunggulan asimetris mereka untuk mempertahankan diri. Dan keunggulan asimetris terpenting yang mereka miliki adalah keberanian, ketahanan, dan keterampilan taktis. Perang ini sangat dinamis, dan Ukraina saat ini berperang sambil berlatih dan mengembangkan operasi di masa depan. Ukraina akan mengintegrasikan kendaraan lapis baja kendaraan tempur infanteri dan tank dengan komitmen baru-baru ini dengan tembakan untuk mencapai efek manuver darat yang tersinkronisasi. Sementara Rusia telah mengorbankan perang ini terlalu lama. Mereka tidak akan bertahan lebih lama dari rakyat Ukraina maupun kelompok sekutu dan mitra yang bertempur hari ini. Tujuan US dan sekutunya seperti yang dikatakan oleh pimpinan politik kita sangat sederhana. Ini untuk menegakkan aturan berdasarkan tatanan internasional, untuk menolak gagasan bahwa negara-negara besar yang kuat dapat menyerang negara-negara kecil lainnya. Bahwa perbatasan tidak akan berubah hanya dengan penggunaan kekuatan militer yang agresif. Ini adalah prinsip pendirian yang sangat mendasar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Ukraina tidak berdiri sendiri. 54 negara bertemu hari ini untuk memastikan bahwa Ukraina dapat mempertahankan diri dan prinsip-prinsip yang memandu perilaku internasional. Dan prinsip-prinsip itu akan ditegakkan. Kami akan tetap menjadi koalisi yang bersatu. Kami akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dan kebebasan dan akan terus mendukung Ukraina. Terima kasih dan saya menyambut pertanyaan Anda. Sekretaris Austin, Anda mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah momen penting bagi Ukraina dan sekutu perlu memasukkan pertahanan udara dan amunisi ke Ukraina sekarang. Apa yang Anda lihat dari Rusia yang membuat momen ini berbeda?
Dan Sekretaris Jenderal NATO telah memperingatkan bahwa Ukraina membakar amunisi lebih cepat daripada tingkat yang dapat disuplai oleh sekutu. Apakah Anda pada suatu saat perlu meminta Ukraina untuk membuat lebih banyak dengan lebih sedikit, dan kemudian untuk ketua Mili, apakah salah satu rudal ditembakkan ke objek danau Huron, Nona? Dan jika demikian, apa yang terjadi dengan rudal itu? Dan jika demikian, apakah itu mengubah kalkulus risiko Anda untuk menembak jatuh objek di atas tanah US? Apakah Anda mulai mengembangkan alternatif? Ketika Anda mendeteksi objek berikutnya, dalam hal di mana kita berada? Terima kasih atas posisi kita dalam pertarungan. Apa yang kita lihat, apa yang telah kita lihat selama beberapa bulan terakhir adalah medan perang yang diperebutkan. Kami melihat Rusia memperkenalkan sejumlah pasukan baru ke medan perang. Banyak dari pasukan itu tidak terlatih dan tidak lengkap. Sehingga tingkat korban mereka sangat tinggi. What Ukraine wants to do at the first possible moment is to establish or create momentum and establish conditions on the battlefield that continue to be in its favor. And so we expect to see them conduct an offensive sometime in the spring. And because of that, all of the partners in the Ukraine Defense Contact Group have been working hard to ensure that they have the armored capability, the fires, the sustainment to be able to be effective in creating the effects on the battlefield that they want to create. And so we believe that there will be a window of opportunity for them to exercise initiative and then change or continue to in terms of munitions, this has been a tough fight throughout. Ukraine has been at this for a year, and so they have used a lot of artillery ammunition. We're going to do everything we can, working with our international partners, to ensure that we give them as much ammunition as quickly as possible, so that as they place more emphasis on maneuver and shaping the battlefield with fires and then maneuvering, there's a good chance that they'll require less artillery munitions, but that's left to be seen. So we're going to do everything we can to make sure that they have what they need to be successful, and that's what we continue to emphasize here in the Ukraine Defense Contact Group, and we think the training will pay. Thank you. Thank you for your floor. National News Agency of Ukraine, Dmitry Shkurko. To Mr. Secretary, was the question of the plane supplies, I mean combat jet supplies to Ukraine, was discussed or not? And what kind of security circumstances should be created inside Ukraine to deploy a new type of aircraft of such kind? Does it mean that that is possible after the integrated air defense system is created? And to General Mili, if I may, what is your risk assessment for supply routes of the delivery of Western equipment and ammunition to Ukraine, and how it could be made more secure? Thank you. So on the issue of aircraft, I don't have any announcements to make on aircraft today. We're going to continue to work with Ukraine to address Ukraine's most pressing needs. Again, they're contemplating an offensive in the spring, and that's just weeks away. And so we have a lot to get done. So if you think about the numbers of systems that we're bringing together, Bradleys, Strikers, Martyrs, CV-90s, 113s, artillery, and the list goes on and on. It's a monumental task to bring all those systems together, get the troops trained on those platforms, and make sure we have sustainment for all of those systems, and get those systems into the fight. So that's really the focus of our conversation today. So, Dmitry, lines of communication in warfare and combat are always subject to enemy attack. No different here.
and the lines of communication that stretch through the western portions of Ukraine are subject to Russian attack from the air, attack from artillery, attack from special operations forces, etc. So the key to ensure that the supplies get through, maintain good operational security, vary your times, don't set patterns, take different routes, and make sure you disperse your force so you have small penny packets as opposed to one large massive packet. The security from the Polish border or any other border, Romanian border, anywhere, that security is part of the security plan for the Ukrainian armed forces. They pick the stuff up and they practice all the good tactics, techniques, and procedures that I just described. I would say it's not without risk, but it's moderate and successful so far to get through. Baik, yang baru saya jelaskan. Ya, ini bukan tanpa resiko tetapi cukup moderat. Sejauh ini mereka berhasil melewatinya. Thank you. First, for Secretary Austin, we've heard from Western officials that Russia's Air Force is well intact and that the Russians are preparing to launch an air campaign as its land forces are depleted. Where is Russia amassing aircraft ahead of the offensive? How soon could this begin? Has this hastened the need to provide air defense to Ukraine? And has enough assistance been provided so that Ukraine is ready to defend against it? And then for Chairman Milley, does Russia have the right equipment to pose a threat to the Ukrainians and break through in the Donbass? And separately but relatedly, is Ukraine going to get enough equipment and enough time and have a big enough force on the ground to be able to have a serious counteroffensive? Is Ukraine going to get enough equipment and enough time and have a big enough force on the ground to be able to have a serious counteroffensive? Terima kasih, Felicia. Thanks, Felicia. Dalam hal In apakah terms of Rusia whether or not mengerahkan Russia pesawat untuk is melakukan serangan udara besar-besaran atau massing tidak? its aircraft Saat ini kami for tidak some melihat hal itu. massive Kami tahu aerial bahwa attack. Rusia memiliki We don't currently sejumlah see besar that. We pesawat do dan know that Russia inventarisnya has dan masih a memiliki banyak substantial kemampuan yang number tersisa. of aircraft in its Itulah sebabnya inventory kami and telah a lot of menekankan capability bahwa left. kami perlu That's why melakukan we've segala sesuatu emphasized yang that kami bisa we need to untuk do memberikan everything that we Ukraina can kemampuan to pertahanan get udara Ukraine sebanyak as yang much kami air bisa. defense capability Dan as baru-baru we ini, possibly can. And Anda telah melihat recently, kami melangkah you've maju seen us dan step up menawarkan and Patriot. offer Anda telah Patriots. melihat You've negara-negara seen lain other maju countries come dengan forward tentara-tentara with SAMT Irlandia. and RST, Tetapi itu tidak cukup. but Kami akan it's not terus enough, and mendorong we're going to keep sampai kami pushing until mendapatkan we get lebih more, banyak lagi. because that Karena threat is out there. ancaman But itu ada again, di luar sana. Namun sekali many lagi countries kami have telah stepped melihat up to banyak the negara plate yang thus telah far. melangkah maju sejauh Our ini. effort currently Upaya is to kami get saat these ini capabilities adalah into untuk country mendapatkan kemampuan as ini quickly as ke we dalam can, negara and then secepatnya. integrate those capabilities so we Ada truly have an kemungkinan, integrated air and missile kemudian defense capability. mengintegrasikan I would add kemampuan that tersebut Ukraine's done a sehingga credible kami job benar-benar memiliki kemampuan of pertahanan udara dan intercepting a rudal lot yang of terintegrasi. the rockets and missiles that have been Saya akan launched menambahkan by bahwa Russia Ukraina telah in those melakukan recent attacks. pekerjaan yang But kredibel again, dalam we want to make mencegah sure that banyak they have the ability to protect roket dan themselves rudal yang telah going diluncurkan forward oleh in the Rusia event that dalam Russia tries to serangan-serangan introduce baru-baru ini. its Tapi air sekali force lagi, into this fight. kami ingin They haven't done so memastikan thus far bahwa because mereka Ukraine's memiliki air kemampuan defenses have been untuk pretty gosh darn effective. melindungi as you diri know. mereka sendiri di masa depan So, jika Felicia, Rusia mencoba on whether or not the memperkenalkan Russians have the capability and angkatan equipment, udaranya etc., ke dalam to pertarungan continue ini. the attack in the Donbass, Sejauh ini, they are attacking in the Donbass right mereka now. belum melakukannya karena Their progress is pertahanan slow. It's a war udara of attrition. They're taking Ukraina heavy cukup kuat casualties. dan efektif. Their Seperti leadership yang and Anda morale tahu. is not great. Jadi And they're sangat bodoh struggling jika mightily. Rusia memiliki However, kemampuan they do have dan numbers. peralatan dan lain-lain And untuk as you melanjutkan know, perang President Putin did a serangan call up of di several hundred Donbass. thousand. And Mereka those sedang menyerang di folks Donbass have been sekarang. arriving on the Kemajuan mereka battlefield. So they do sangat have lambat. numbers. Ini adalah perang And bisikan whether or not dan they're mereka successful in memakan banyak pressing the korban. fight, Kepemimpinan that dan remains to be moral seen. mereka But that fight has tidaklah been bagus. going on. And Dan it's a mereka slow, berjuang grinding battle dengan of kuat. attrition in that Namun mereka general area. memiliki jumlah But for the Ukrainians, I tentara. don't want to project Dan forward seperti yang what Anda the tahu, Ukrainians may or may not Presiden do. Putin memanggil As you know beberapa from this ratus ribu particular orang. conference here, Dan we orang-orang ini are telah tiba di medan plussing perang. them up with Jadi a significant mereka amount of memiliki jumlah capabilities with yang ground sangat maneuver, banyak. artillery, etc. Apakah mereka What berhasil they do with that, atau that'll be tidak up to the dalam Ukrainians melakukan in the perlawanan coming weeks itu and months. masih harus dilihat. Let's go to Marcus Price, ARD Television. Namun pertarungan itu telah berlangsung dan ini merupakan pertempuran yang lambat, penuh gesekan di area umum tersebut. Untuk Ukraina, saya tidak ingin memproyeksikan ke depan apa yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan oleh Ukraina.
Seperti yang Anda ketahui, dari konferensi khusus ini, kami menempatkan dengan sejumlah besar kemampuan dengan manuver darat, artileri, dan lain-lain. Apa yang akan mereka lakukan dengan itu terserah pada Ukraina. Dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, kami punya waktu untuk satu lagi. Mari kita pergi ke Markus Page. Televisi awal, terima kasih banyak. Satu pertanyaan kepada Menteri Austan tentang sikap AS dalam hal pengiriman jet tempur, dan Presiden Biden yang mengatakan tidak untuk pengiriman F-16 juga pada awal konflik ketika Polandia menawarkan untuk mengirimkan Thanks, Marcus. For the record, IG-12 with respect to any kind of aircraft being provided by Poland, the United States never stopped Poland from providing anything. Apakah Anda mendorong negara-negara untuk The decision melakukannya to jika provide mereka something menginginkannya? Atau apakah kami melihat resikonya terlalu tinggi? Jadi apa posisi Amerika Serikat that will be a decision made by the leadership of that country. That's certainly not something that we can or will dictate. In terms of whether or not we're going to provide F-16s, as I said earlier, I don't have any announcements to make, and I don't have anything to add to what our president said earlier. So, I'll just leave it at that. Kita akan melihat upaya dari pasukan Rusia untuk merebut Kiev. Terima kasih. Russian offensive. This offensive that you see ongoing right now, in the generally in the Bakhmut area, from Kharkiv all the way down to Kyrgyzstan, the front line is quite stable, even though very violent. A lot of fighting. It's relatively stable. Most of the dynamic movement back and forth is generally in the vicinity of Bakhmut. The Ukrainians are holding. They're fighting defense. The Russians are primarily are attacking, but there's what I would describe it as a really a very significant grinding battle of attrition with very high casualties, especially on the Russian side. There's no fancy arts of maneuver going on here. This is frontal attacks, wave attacks, lots of artillery with extremely high levels of casualties. In that particular area. And how long that will last is difficult to say, actually. It's been going on for weeks. And I think it'll continue to go on until the Russians culminate. I don't think the Ukrainians will just collapse or fold. I think they're going to continue to fight. So that's a battle we're paying attention to very, very closely. Yang saya gambarkan dalam pertempuran yang sangat signifikan dengan korban jiwa. I'm not going to go into what intelligence we have or don't have. Yang sangat tinggi terutama di pihak Rusia, tidak ada seni manuver yang mewah. Jadi tujuan penting perangnya. Jadi saya tidak akan pernah mengabaikan kemampuan Rusia menyerang Anda. Tapi saat ini kami tidak melihat indikator dan peringatan yang signifikan.